Tiga Tawai, thank you for opening the doors for us at Tuyang of Miri Sarawak. You have enabled us to develop important work with our Borneo indigenous cultural heritage at both local and international levels. Selamat ulang tahun keempat, Cendana. Keep up the great work. Assalamualaikum, kami daripada Sarawak ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat Cendana Malaysia. Terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Fakruddin daripada Sepando ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat kepada Cendana. Terima kasih support untuk industri seni budaya di Malaysia. Stay safe, stay healthy. Pandai sungguh puteri menari, lemah gemalai gerakan tari. Selamat datang saudara-saudari ke majlis kita di malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang ke sambutan ulang tahun Cendana yang keempat yang julung-julung kalinya diadakan dan ianya dilakukan secara dalam talian. Sepanjang berlangsungnya rancangan pada malam ini, kita akan menelusuri masa dan menyaksikan persembahan daripada beberapa penerima manfaat program-program pembiayaan Cendana. Seperti mana yang anda dapat saksikan di awal rancangan tadi, Hands Percussion adalah salah sebuah kumpulan yang telah melakukan ataupun menjalankan persembahan sewaktu pelancaran Cendana pada tahun 2017. Dan kini mereka adalah salah satu daripada penerima manfaat di bawah program ketahanan organisasi seni 2020. Baiklah para penonton sekalian, bagi mendengar sejarah tentang Cendana, pencapaian-pencapaiannya setakat ini dan juga apakah perancangan di masa hadapan bagi Cendana, kita dengarkan ucapan daripada tulang belakang dan juga the brain behind this organisation, tak lain dan tak bukan Cik Izan Satrina Salihuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Cendana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dipertemukan secara maya hari ini sempena 4 tahun Retrospektif Agensi Pembangunan Ekonomi Seni Budaya Cendana. Penubuhan Cendana 4 tahun lalu merupakan detik yang amat bermakna bagi penggiat seni tanah air, malah membuka laluan bagi seni budaya untuk diketengahkan dan dikenali sebagai sektor penting yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara, bahkan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Secara peribadi, Cendana amat bermakna bagi saya sebagai seorang penggiat seni yang sudah berkecimpung secara aktif dalam pelbagai aktiviti seni budaya sejak 16 tahun. Oleh itu, kesempatan yang diberi oleh kerajaan untuk menerajui usaha ini tidak pernah diambil remeh, malah menjadi satu tanggungjawab besar bagi setiap warga Cendana untuk memastikan seni budaya berkembang seiring pembangunan sosial, ekonomi serta lain-lain aspek kemanusiaan dan kehidupan bangsa Malaysia. Objektif penubuhan Cendana adalah untuk memperkasakan dan mempromosikan seni budaya negara agar artisan dan karya Malaysia dikenali di seluruh dunia dan seni budaya bersama industri kreatif menjadi antara pemacu ekonomi utama negara. Fokus utama Cendana adalah kepada seni persembahan, seni visual, muzik independen dan sejak 2020 seni kraft juga, di mana aktiviti ini terhad kepada ruang berskala kecil dan sederhana serta di tempat awam. Seiring objektif penubuhan Cendana, Cendana berpaksi kepada 3 tonggak strategi utama. Pertamanya, energizing the arts, di mana Cendana mempromosikan dan mencipta demand untuk aktiviti seni. Kedua, empowering the communities, di mana Cendana menawarkan program persesuaian untuk meningkatkan peluang kejayaan sebagai seorang artis dan pekerja tadbir. Dan yang ketiga ialah reorganizing policies, di mana Cendana sentiasa mengumpul dan membina data seni budaya sebagai asas membangunkan sektor seni budaya yang mampan. Tatkala meneliti 4 tahun ini, yang kebetulan terletak antara Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, saya teringat segala sumbangan dan pengorbanan mereka yang telah menumpah darah untuk kebebasan tanah air. Justru saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah mengorbankan segalanya untuk kita, untuk dapat meneruskan kehidupan secara tenang, selamat dan aman sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan berdaulat. Cendana memberi penghormatan kepada para veteran perang yang berjuang untuk kehormatan, keselamatan dan keamanan negara kita pada hari ini. Hari ini, Cendana juga memberi penghormatan kepada para seniman dan pekerja tadbir negara yang tidak putus asa menceritakan kisah seni dan mewarnai sejarah budaya kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan,
Cendana telah mengambil langkah-langkah untuk menyokong seniman dan pekerja tadbir negara yang telah menunjukkan karya yang sangat baik dan melibatkan orang-orang Malaysia yang sebelumnya tidak memiliki akses ke seni budaya. Kita telah memperkenalkan pelbagai jenis aktiviti, program pembiayaan sebagai contoh Emerging Artist Incubation, Mobility Funding. Kita mendukung program-program seni awam seperti BAS KL dan berkarya dalam Art in the City. Kita telah mendukung para penggiat seni kepada 34 buah negara di luar untuk membawakan dan mengibarkan bendera Malaysia di seluruh negara dan juga di luar negara. Cendana adalah amat agresif dalam kolaborasi dengan seniman dan pekerja tadbir negara tetapi juga dengan stakeholder awam dan swasta. Sebagai contoh, kita berterima kasih juga kepada Kementerian Pelancongan Seni Budaya, Kementerian Pendidikan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Bikraf Indonesia, Australia Festival Centre, International Federation of Arts Councils and Culture Agencies dalam pelbagai usaha bersama kita mengembangkan bakat para seniman tempatan dan membina pertumbuhan peluang rangkaian. Tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kini kami telah meluluskan geran untuk kira-kira 1,000 penerima manfaat tempatan, mewujudkan peluang pekerjaan untuk lebih daripada 14,000 rakyat Malaysia dan mempertingkatkan kemahiran lebih daripada 13,000 penggiat industri sejak kami mula beroperasi pada tahun 2017. Dalam tempoh kurang dari 12 bulan, Cendana telah meluluskan sebanyak 19 juta yang bakal membuka peluang pekerjaan kepada lebih daripada 6,000 penggiat seni dan pekerja tadbir negara. Berdasarkan laporan impak COVID-19 kepada sektor seni budaya, penggiat kita dan pekerja tadbir negara telah menerima impak negatif. 96% daripada mereka telah menerima kesan negatif dan 77% telah hilang sebahagian atau kesemua punca pendapatan mereka. Jadi fokus utama Cendana telah beralih kepada menyediakan bantuan geran dan pelbagai jenis aktiviti platform untuk berkarya, bengkel kapasiti dan pelbagai lagi. Alhamdulillah, kami amat bersyukur atas keprihatinan kerajaan terhadap sektor seni budaya di mana kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Kewangan telah memperkenalkan beberapa pakej rancangan bagi memastikan risiko pengurangan punca pendapatan bagi penggerak seni budaya dapat ditangani dengan berkesan. Kami telah memperkenalkan bersama KKMM dan Kementerian Kewangan pelbagai program seperti program Prisma, program Penjana dan kini program Pemulih. Impak COVID juga mempercepatkan Cendana untuk mengadaptasi cara kami melaksanakan program-program kami secara maya. Inilah adaptasi terbaru yang perlu diterima dan diamalkan dalam usaha memastikan industri ini terus berjalan dan disemarakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya berkongsi petikan daripada ucapan saya pada tahun 2017 yang masih applicable tahun ini. The arts are the heightened aspiration of the people, our future. Arts is not about taming people, and in the spirit of diversity of our country, art is about encouraging the differences to talk to each other, to come together, like you and me, government, corporations, and the arts communities. There may be no solution, but it's okay. They want their voices to be heard, no matter how strong or gentle their voices may be. Thank you once again to ministries, our board members, the amazing Cendana Exco and Industry Advisory Panel, accompanied by Micro Ventures and the Cendana team, bolstered with the knowledge that daily arts and culture can make a huge difference to our nation. On behalf of Cendana, thank you. Thank you to everyone. We are confident in continuing our journey to position Malaysia as a home to a vibrant art scene and inspiring artists, and one day that can be proudly shared with all Malaysians, one day at a time. Thank you to our amazing artists and cultural workers who continue to inspire us and color us with their variety of works that move and stir our emotions so we can reconnect and heal the nation together. Thank you. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skin developed from conversation that started with just the two of us. The process was all over the place. We had to play according to the pandemic. Bendang Studio secara rasminya ditubuhkan pada Januari tahun 2010. Perkataan bendang itu sendiri adalah berasal daripada kawasan berkawah padi.
Warrior Spirit started with the music track, which is an instrumental song, and that song was inspired by traditional folk song of the Kenya people. Pada awalnya, saya membuat hasil-hasil karya seni bagi aktiviti berpameran saya. Lama-kelamaan, bendang studio mula menghasilkan produk komersial. Growing up in Malaysia, we were very nervous about diving into the arts as a profession, especially. There is this distinction of what is intellectual and what is not intellectual. And I think it's important to realize that artists are not just people who hang out and dance around all day, that there's a lot of work that goes into it. Coming from Borneo, we come from a long line of headhunters and warriors. We still inherited their courage and their values to protect the community and to fight for something that's, to stand up for things that are right. Terlalu ramai yang affected. Jadi melalui Cendana, aktiviti dan juga industri ini akan berterusan walaupun ia mendapat impact daripada pandemik COVID-19 ini. It was very new for Lavinia and I to engage with funding bodies and things like that. We did have to adapt and change very quickly as things kept moving in order to achieve our goals. The proposal helped us articulate and communicate these fantastic images in our heads. I know that the team in Cendana very care about the art. That means that they really are out there with a good intention to grow the arts industry. Sangat membantu saya dalam menghadapi segala cabaran dan juga sebarang kemungkinan yang akan dihadapi selepas MCO 3.0 ini tamat. I think having the opportunities to have grants to be able to create even in the midst of a pandemic, it motivated me. It's just wonderful for artists to be able to continue to create. As creatives, we really need to keep that passion and the fire alive and to keep that going for, a year on the project when there's so many obstacles in our way is something that I'm so deeply thankful for. Sometimes you just have to apply for things and try your luck and see how it goes and see what happens, and you never know what might come your way.
Menarik sungguh persembahan daripada Kuangtung Dance Company yang merupakan penerima manfaat bagi sponsorship funding program pada tahun 2018 dan juga program pembiayaan seni persembahan bagi tahun 2021. Jika tadi kita dah dengar ucapan daripada Cik Izan Satrina, kini kita dengarkan pula sedikit ucapan daripada pengerusi My Creative Ventures iaitu Encik Nur Azmi bin Mat Zaid. Kepada mereka yang mungkin kurang familiar, CENDANA adalah merupakan sebuah unit di bawah My Creative Ventures. Jadi mari kita dengarkan ucapan daripada Encik Nur Azmi. Kurniakan Tuhan, permudahkan segalanya untukmu. Ku hidup di dunia ini menunggu datang dan pergi. Jangan pernah kau bimbang, jangan pedulikannya. Senyum anakku sayang, kerana tiada apa yang kau tak boleh tempuh. Jatuh, bangunlah dan kau buat mereka mampu tersenyum. Semula hanya masa yang akan menemukanmu destinasi hidup. Fikirkan yang gembira, oh penting mami gembira. Lagu tiada lagi, jangan kau menangis, kerana tiada apa yang kau tak boleh tempuh. Semua yang menolakmu terjatuh, bangunlah dan kau buat mereka mampu tersenyum. Semula hanya masa yang akan menemukanmu destinasi hidup. Destinasi hidup. Thank you very much. Mio here. Happy 4th anniversary CENDANA. Keep rock and roll. Awal kemunculan dia adalah gabungan skateboarder. Band member ni kenal awal lah. Rasa 5 tahun sebelum band ada kita dah kenal. There are different way of expressing yourself as an architect. The one that I prefer is more toward like having more collaboration, having more conversation with the community. We wanted to recreate something that resemble neuron in a brain with avatar forest ambience. Okay, that is how MedWave project conceptualized. 2019 was a good year for us. There was a lot of like attention and interesting project. This is actually our inaugural first public art installations. Apa yang kita plan sama ni, kita dapat buat.
Masa kita buat band tu, kita tak ada apa pun tujuan pun, tak ada goal. Benda tu ada secara organik kan. Daripada peluang dan platform yang diberi tu, kita dapat mengembangkan kita punya kebolehan seni tu di tahap maksimum. There is always an exciting elements in the community involvement project. It is also quite empowering, not simply to the community itself, but also to the member of us. Sebabkan pandemik, komuniti seni yang paling terkesan sekali dengan pandemik ni. Kita nak pindahkan energi tu dekat benda baru. Untuk dapat funding tu, information tu penting lah. Jadi kita tahu peluang tu ada. The normality that we used to have is probably not coming back. So that's how we started Urban Green Pocket. We want to look at community-initiated food bank and set out in the location of Think and Think. Kita duduk dalam scene yang sama kan, of course we always mencari satu peluang lah untuk kita expresskan kita punya art ni. Funding Cendana ni sangat-sangat membantu, especially terutama dari segi financial lah. Daripada situ, kita boleh generate income untuk band tu sendiri dan kita boleh sustain band. Kita dapat explore lagi benda yang baru. Cendana banyak membantu connecting us peluang yang ada di luar lah. I think it's very crucial for the time like now, like to have the organization like Cendana to support the art scene. What I really like about it is not simply just about art facilitation, but also like looking at how the art in the city can benefit the community. So aku rasa satu peluang untuk band-band lain juga untuk apply. Sebab benda ni mudah. Kita tahu peluang kita ada. Most importantly is find your tribe, be open about your project, do as much collaboration as you can, learn a lot, gain new perspective and open about yourself. From KL Shakespeare Players, happy 4th birthday Cendana. Because of you, we have managed to grow even during this pandemic. Thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada Filmen dan KL Shakespeare yang merupakan penerima manfaat daripada program pembiayaan Cendana bagi tahun 2019 dan 2020 di atas ucapan sebentar tadi. Kini, mari kita saksikan pula sedikit ucapan ringkas daripada Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek. Mari kita saksikan. Sejak pandemik ni memang agak mencabar untuk Inka. As an artist, we pursue this career with lots of risks and challenges to begin with. Banyak proses untuk buat barang-barang ni tergendala lah. The pandemic does have to do a lot with the ideation of the film, but I think the root of the idea came from the connection that our mind and our body has with each other as people. Theatre people are generally very passionate about their work, about arts, about creation. It's part of the essential component of culture. This idea was conceptualized based on our hyper-awareness of our body parts and looking at them from third-person perspective. 3 tahun lepas memang kita buat macam-macam jenis produk. Projek yang kita propose ni lebih fokus kepada kajian dan pembuatan produk-produk baru. The person we are featuring in this musical is actually Dr. Wu Lian. The story of Dr. Wu is so important for us to share. It's really a person ahead of his time. He has also been a champion in social causes.
bila kita beli barang kita tak tahu siapa yang buat, sama juga macam barang craft. Jadi Inka nak macam rapatkan jurang ni. Kita nak promote kolaborasi antara tukang-tukang craft ni, tukang buat batik, tukang jahit. I think it's important for you to keep being creative all the time regardless of your limitations. This project was quite eye-opening for us. We learned about overcoming our limitations, especially considering the circumstances that we filmed this short film in. Projek Dada ni memang kena ada modal. Jadi dengan grant Cendana ni kita dapat modal untuk buat benda-benda baru kat dalam bidang craft ni. We are grateful for this opportunity given by Cendana for us to continue doing our work. I think a lot of us would be in horrible situation, and I think most of us, especially the beneficiaries, will be very grateful for the financial help rendered by Cendana. Dia ni bukan saja nak promote barang-barang craft ni, tapi juga nak tunjuk siapa yang buat barang-barang ni. The only other alternative you have got is to give up on art. Those struggles are much more tougher and difficult. Our passion and love for art and developing the art within the Malaysian culture would always be there in terms of our passion. If you have a message for your work which is clear to you, it's concrete and it can be understood by yourself, it can be understood by another person, very simply, you just need to be adaptive and it only goes uphill from there for whatever you want to produce. Antara tugas Cendana adalah membawa seni budaya ini kepada masyarakat. Pelbagai jenis aktiviti telah dilaksanakan sejak tahun 2017 lagi bagi membawa seni ini lebih dekat kepada orang ramai. Antara aktiviti yang telah dijalankan termasuklah Bandar Aktiviti Seni Kuala Lumpur yang diperkenalkan pada tahun 2018 dan kini menjadi sebuah portal seni budaya yang mengandungi pelbagai jenis informasi berkenaan dengan seni khas untuk orang ramai. Selain itu, terdapat juga aktiviti Bas KL Lawatan Sambil Belajar, sebuah usaha bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia yang membawa pelajar-pelajar sekolah rendah daripada golongan B40 melawat lokasi-lokasi seni budaya di sekitar Kuala Lumpur. Program seperti Artis Dalam Sekolah yang mana memberi peluang kepada penggiat-penggiat seni berpengalaman untuk ke sekolah dan mengajar seni kepada murid-murid di sekolah. Panggung Rakyat yang diperkenalkan pada tahun 2019, sebuah kolaborasi bersama dengan DBKL yang membawa pelbagai jenis persembahan seni budaya tradisional kepada penduduk Kuala Lumpur yang dipersembahkan di Jalan Raja. Tapi oleh sebab pandemik, kita membawa kembali Panggung Rakyat tetapi kali ini secara dalam talian. Dan Arts in the City yang membawa pelbagai tema seni saban tahun dalam usaha menjadikan seni sebati dengan masyarakat. Begitulah sedikit sebanyak aktiviti yang dilaksanakan oleh Cendana bagi memastikan seni budaya ini lebih sebati dan rapat dengan rakyat Malaysia. Baiklah, menyebut tentang merakyatkan seni budaya, kebetulan sambutan ulang tahun Cendana terletak di antara Hari Kemerdekaan dan juga Hari Malaysia. Bersempena dengan itu, kita ada sebuah bingkisan istimewa yang berkait rapat dengan sambutan dua hari yang cukup istimewa kepada Malaysia. Kita saksikan. Hi, my name is Red Hong Yi, and I'm an artist who uses everyday objects for my art pieces. I'd like to thank Cendana for the apprenticeship program. Because of this program, I've accepted 4 apprentices to join my team, and we have created an art piece that I'd like to show you for this anniversary for Cendana. This is the art piece that I'd like to reveal to you. This piece depicts a scene that was shot in the 60s, and it features our Malaysian war veterans. I created this with the apprentices, with my core team, after getting to know the war veterans of Malaysia. We selected different types of different colors of soil from Peninsula and East Malaysia, from the lightest shade here all the way to a really dark shade here, and we sealed it with resin. And this is Major Andrew. He looks really young here. That's because he was in his early 20s, and I really liked this photo because
It shows the troupe that he was training with and also the scale of the plane that was behind them that they used. I think a really nice element that we experimented and played around with was, if you see, there are splotches of tree barks and stones, kind of like fireworks celebrating them, or it could be explosions in the air showing how risky it was to go to war. So today is really the first time I came here in person and then got to see the artwork for real. It's really like an eye-opener for me. The piece itself is telling a story, vivid feeling of how surreal or how real is it of the war scene. Especially with the concept of using tanah and having the soil on your hands and laying it on the artwork. I think it's pretty meaningful. There's so many people that actually sacrificed like their lives, their futures, their family, relationships and all that, just so that we can have a better future in this country. Thank you so much, CENDANA, for supporting me with the apprenticeship program, and have a very happy 4th anniversary, CENDANA. Itulah dia tadi sedikit bingkisan yang kami sediakan bersempena dengan bulan yang cukup bermakna ini. Menarik kan hasil karya yang disediakan oleh Red Hong Yi dan peserta CENDANA Apprenticeship Program itu? Congrats guys! Baiklah, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan pada malam ini. Sekalung terima kasih dan penghargaan diucapkan kepada anda semua kerana sudi bersama-sama dengan kami meraihkan hari yang cukup bermakna ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Pengerusi My Creative Ventures Yang Berusaha Encik Nur Azmi bin Mat Said, Cik Izan Satrina binti Salihuddin, Ketua Pegawai Eksekutif CENDANA, penggiat-penggiat seni ataupun penerima-penerima manfaat yang telah bersama-sama menjayakan program pada malam ini, dan semua pihak termasuklah penggiat seni, badan-badan kerajaan, agensi-agensi, sektor swasta dan semua sekali termasuklah anda pencinta seni budaya kerana sentiasa memberi sokongan kepada kami. Diharapkan sokongan ini akan berterusan dan bersama-samalah kita menyemarakkan lagi sektor seni budaya ini. Baiklah, sebelum saya perkenalkan persembahan yang terakhir dan mengundur diri, izinkan saya berkongsikan dengan anda serangkap pantun. Bubur selasih ubi keladi, lemak manis santan kelapa. Terima kasih jasa dan budi, sentiasa tersemat, tiada dilupa. Sampai kita berjumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Saya Falik Effendi mewakili seluruh warga CENDANA ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda dan sampai berjumpa lagi. Saya tinggalkan anda dengan sebuah persembahan yang cukup manis daripada The Impatient Sisters. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay safe. Bye. Hi, we're the Impatient Sisters. We would like to wish CENDANA happy anniversary. Datanglah kemari, mari menari. Pasti rasa gembira di minggu malam ini. Janganlah kau malu, kau tahu hatiku ingin menjagamu hingga sampai hari tua. Di bawah gemilapan cahaya, dalam diam aku tertawa.
ikut irama lagu. Tiada yang lain selain dirimu. Di bawah gemilapan cahaya, dalam diam aku tertawa. Laju gerak badanmu ke kiri dan kanan. Aku capai tanganmu, kau lepaskan kekangan. Bebaskan ragamu, ceria bersamaku selamanya. Woo! Di bawah gemilapan cahaya, dalam diam aku tertawa. Laju gerak badanmu ke kiri dan kanan. Aku capai tanganmu, kau lepaskan kekangan. Bebaskan ragamu, ceria bersamaku selamanya. Waktu kau kecil dulu, kau berlari di depan rumahmu. Kau bermain dengan teman-temanmu, seperti dunia itu punya kamu. Kini semuanya memori, kau sudah jauh dari semua rasa ini. Ku tahu hatimu rindukan rumahmu, karena bila kau di sana kau gembira selalu. Kini kau jauh, jauh dari hidup yang dulu. Kini kau perlu mencari arti yang baru. Bukan sentiasa ada dalam hati, kau bawa selamanya. Indah semua yang kau rasa, yang gelap pasti kan menjadi terang jua. Ku tahu kita kan berjumpa lagi, sampai nanti di surga kita pulang pasti. Kini kau jauh, jauh dari hidup yang dulu. Kini kau perlu mencari arti yang baru.
Nanti kita pasti jumpa lagi.